प्रद्युम्नाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः नारसिंहाय नमः जनार्दनाय नमः हरये नमः कृष्ण परमात्मने नमः प्रणवश्य परब्रह्म ऋषे परमात्मा देवता देवी गायत्री छंदः सर्वेषां प्राणायामे विनियोगः सगळ्यांनी हात जोडून ओम नमो भगवते श्री साईनाथाय 3 वेळेस म्हणायचं ओम नमो भगवते श्री साईनाथाय ओम नमो भगवते श्री साईनाथाय ओम नमो भगवते श्री साईनाथाय आपो ज्योतिर्समृतं ब्रह्म भुवरौ वत्सवरम्मा चिथर्विष्णुस्ततः वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगस्य करणं विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत् प्रारेषगणमना सांगता सिद्ध्यर्थम अष्टदिनात्मक साई सच्चरित्र पारायण सांगता सिद्ध्यर्थम गणपती वरुण ग्रंथ पूजनांग भूतम यजमानस्य